أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، عما قريب يطلع علينا هلال شهر رمضان، وجرت العادة أن كبار القوم كبار الصالحين كبار المتقين يستعدون لاستقبال شهر رمضان كما يستعد التجار لاستقبال مواسم التجارة والطلاب لاستقبال مواسم الدراسة. وأن الله عز وجل يدفعنا للاستعداد لرمضان من خلال إمارات وأشارات تجدونها في شعبان، من جملتها ما يحدث في ليلة النصف من شعبان التي تطالعنا غدا السبت، عندما يغفر الله لجميع المؤمنين إلا المشاحين بينه وبين أخيه شحناء
بغضاء خصومة اعتداء ظلم. لذلك عنوان خطبة اليوم: تركوا الشحناء استعدادا لرمضان. أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان طلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعوا أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه. رواه الطبراني. فالشرك مفسد لعلاقة الإنسان بربه، والشحناء مفسدة لعلاقته بإخوانه المؤمنين. وإذا فسدت علاقته بربه وبإخوانه لم يبق له من دينه شيء، فكيف يغفر الله له؟ وإذا فسدت علاقته بإخوانه هتك دينه وأضر به. لذا حرم فضل تلك الليلة المباركة وأكثر الأوقات مغفرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وقد صف الله المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والخصومة أيها الإخوة إذا نمت بين المسلمين وغارت جذورها في قلوبهم وتفرعت أشواكها في حياتهم أضرت بالإيمان وعكرت عليه. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي. الشحناء، البغضاء، الإيقاع بين الناس تحلق الدين. أيها الإخوة، ولعل الشيطان قد يئس من واحد فينا أن يدفعه كي يعبد صنما فذهب ليحرش في قلوب المؤمنين ليجعل في قلب المؤمن غلا واشحناء على أخيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن لم ييأس من التحريش بينهم. رواه مسلم. لهذا أيها الإخوة، كانت ليلة النصف من شعبان التي نستقبلها ممهدة لرمضان، بلمغفرة ما خلا أهل الشحناء والخصومة والبغضاء. وفي هذا دعوة لكل منا أن يراجع نفسه فيصل من قطعه ويمسه من صدره الأضغان حتى نستقبل رمضان بقلب سليم
خاصة إذا كانت هذه الشحنة واقعة بينك وبين أخيك أو بين وبين أبيك أو بين وبين زوجك أو بين جارين أو صديقين أو شريكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري. وإذا كان صدرك سليما فاحمد الله. لكن أيها الأخ الكريم، إذا كانت البغضاء أتلفت أعصابك وزادت من الشدة النفسية عندك فأنت مدعو لهذه الأمور الثلاثة، وبإمكانك أن تساعد الآخرين لكي نتساعد على ترك الشحناء. والأمر الأول: بالذي تذهب البغضاء والشحناء من الصدور، إعطاء كل ذي حقا. والأمر الثاني: بالذي تذهب البغضاء والشحناء من الصدور، التلاقي والزيارة وإفشاء السلام. والأمر الثالث: بالذي تذهب البغضاء والشحناء من الصدور، ترك الغيبة والنميمة وتلمس العيوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, chers habitués de la maison d'Allah, dans peu de temps viendra à nous le mois de Ramadan. Et l'habitude fait que les croyants, les gens vertueux, se préparent sérieusement à l'arrivée de ce mois, au minimum, comme se préparent les étudiants qui veulent réussir leur examen. Et comme se préparent par ailleurs aussi les commerçants lors des soldes. Et Allah nous invite à nous préparer pour ce mois de Ramadan par des signes qu'il nous envoie pendant le mois de Sha'ban. Et parmi ces signes, il y a la nuit au milieu du Sha'ban, la 15e nuit du mois de Sha'ban, qui sera notamment sûrement la nuit de ce samedi, pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous les croyants, sauf ceux qui ont la haine entre eux, c'est-à-dire qu'il y a un souci entre eux, de la rancune, une injustice, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la nuit au milieu du mois de Sha'ban, Allah considère toutes ses créatures. Au cours de cette nuit, il pardonne à tout le monde, sauf aux polythéistes, idolâtres, et à deux individus en conflit, rapportés par Ibn Majah. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas au polythéisme, car le polythéisme ou l'idolâtrie détruit ou pervertit sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne pardonne pas à celui qui a un conflit, une rancœur avec un de ses frères dans l'islam, car il détruit sa relation avec ses frères et sa foi en sera touchée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: la rupture entre les gens rase la religion, dévastatrice, rapportée par Tirmidhi. Et c'est pour cela que celui qui éprouve de la haine
contre un de ses frères sera privé du bienfait de cette nuit de Sha'ban. Il sera privé de la plupart des périodes de pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les portes du paradis sont ouvertes tous les lundis et les jeudis. On absout alors à toute personne n'associant rien à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf quelqu'un qui a une rancœur pour son frère. On dit: remettez l'absolution de ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Rapporté par Muslim. Ainsi, chers croyants, pour profiter du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la nuit au milieu de Sha'ban et pendant tout le mois de Ramadan, voilà 3 moyens efficaces, Inch'Allah, pour effacer cette rancœur, cette haine qui existe, qui peut exister parmi nous et entre nos frères et sœurs en islam. Le premier moyen pour effacer la haine du cœur envers un frère, c'est de donner à chacun ce qui lui est de droit, ce qui lui appartient. Les gens se plaignent les uns des autres. Pourquoi? Car certains ont utilisé la force ou la ruse pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Si celui qui a pris, celui qui a pris ce qui t'appartient te le rendait, tu n'aurais plus, Inch'Allah, de haine contre lui. Si tu n'as pas commis d'injustice, c'est une très bonne chose. Mais tu sais que si tu sais qu'un de tes proches a commis une injustice envers quelqu'un, eh bien avant l'arrivée du mois de Ramadan, conseille-lui de réparer sa faute envers qui de droit. Deuxième moyen pour effacer cette rancœur, cette haine dans le cœur, c'est de se saluer, se rencontrer, discuter pour résoudre les conflits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je juge par celui qui tient mon âme dans sa main. Vous n'entrerez pas au paradis, au paradis que lorsque vous croirez, et vous ne croirez vraiment que lorsque vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose, en la faisant, mettra l'amour entre vous? Saluez-vous les uns les autres. Rapporté par At-Tirmidhi. Et l'imam Malik rahimahullah rapporte le hadith: les poignées de main éliminent la rancœur et l'échange de cadeaux élimine la haine. Et en effet, se rencontrer, se saluer, se serrer la main, se visiter les uns les autres, se donner des cadeaux, cela sortira la haine des cœurs, Inch'Allah. Mais si tu es loin de moi et que je suis loin de toi, cette rancune entre nous va prendre une grande place dans nos cœurs et va s'aggraver. Mais si on se rencontre et qu'on se parle et que tu m'informes de ce qui ne va pas, les cœurs s'apaiseront, Inch'Allah. Enfin, troisième moyen pour effacer cette rancœur, pour effacer cette haine de nos cœurs, c'est d'arrêter médisance, des choses comme médisance, des mauvaises actions comme médisance, colportage, divulguer les défauts des autres. Car cela en vérité sème la haine et la discorde entre les gens. Donc pour récapituler, Inch'Allah, 3 moyens: se donner à chacun ce qui lui revient, ce qui lui appartient, se saluer, se rencontrer et discuter, et arrêter les mauvaises actions comme la médisance, le colportage et le fait de ne pas divulguer les défauts des autres. Maintenant, chacun d'entre nous doit se remettre en question. Et 2 cas de figure se présentent. Soit c'est moi qui a commis une injustice envers un frère, ou l'inverse. Pour le premier cas, si c'est moi qui a commis une injustice, alors je me dois d'aller vers celui-ci, ce dernier, de lui demander pardon et de lui rendre ce qui lui appartient. Et si j'hésite un peu à le faire, alors je me rappelle de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de celui qui perdra tout le jour de la résurrection. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc si c'est moi qui ai été injuste, alors je demande pardon et je répare la faute avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième cas de figure, si on est la victime, si on a été injuste envers moi, alors, eh bien l'islam m'invite à être indulgent avec celui qui vient à moi pour demander pardon et réparer sa faute. Et on se doit de se rappeler, lorsque les musulmans ont conquis la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur le mont As-Safa et s'adressa aux gens de la Mecque qu'il avait insultés, persécutés et combattus. Il dit: ô Quraysh, que croyez-vous que je m'apprête à faire de vous? Ils dirent: nous n'espérons que le meilleur, tu es un frère noble, fils d'un frère noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit:
je vous dis ce que Youssouf alayhi salam a dit à ses frères. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Et il ajouta, allez, vous êtes tous libres. Enfin, dernier rappel, Inch'Allah. On se doit de se rappeler qu'il est recommandé aussi de jeûner durant le mois de Sha'ban, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de les mettre en pratique, de se pardonner aux uns aux autres, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos doigts, nos invocations, nos jeûnes, Inch'Allah. Subhanallah wa bihamdihi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم احفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة